क्या पिछले एक दिन पहले ही $1 मिलियन लुक के ऊपर बात हो रही थी, फेरी टेल वेडिंग के ऊपर बात हो रही थी, कपड़ों के ऊपर बात हो रही थी, चमक दमक के ऊपर बात हो रही थी, महंगे सेट के ऊपर बात हो रही थी, और फिर एंड में निकाह खां के ऊपर भी बात हो गई। ये सब बातें हुई, इतनी बात हुई कि उन बेचारे कपल को तो रगड़ा गया, इसमें जो बनाने वाले उनको भी रगड़ा गया, और उसके बाद से जिन्होंने खूबसूरत तरीके से उनको सजाया सवारा वो भी गए इसमें। तो ये जो पूरा एपिसोड हुआ, हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को बताएं और उनसे स्पेशली मिलवाएं और सवाल पूछें, ये हुआ क्यों, ये कैसे हुआ, और इंट्रोड्यूस कराएं न्यूली वेड कपल डॉक्टर नबिया अली खान और उनके साथ है हारिस खोखर। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू देम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का और अपना टाइम देने का। और आप लोगों ने कहते ना कि आप लोगों ने शो में पहली बार आप लोगों ने एंट्री की है। हाँ जी, और फर्स्ट आपका ग्लिम्स है आफ्टर योर वेडिंग। भाई अब हिना बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। डॉक्टर नबिया, हिना ने जोड़ा क्या बना दिया। हाँ, हिना की तो रातों रात ही हिना का तो ब्रांड, आपका 1 करोड़ का जोड़ा। हाँ। 1 करोड़ का जोड़ा। और आज आपने जो जोड़ा पहना है वो कितने करोड़ का है? ये 250 किलो का जोड़ा। ये इतना हैवी है, इतना हैवी है। अच्छा, मैं अक्सर औकात ना ये कह देती हूँ कि इतने किलो की ज्वेलरी और इतने किलो के ये कपड़े और चीज़ें ना, तो वैसे ही मैंने उसमें जो है वो कह दिया कि जो है वो 40 किलो का सेट पहना हुआ मैंने, ये वो उस पर जो है वो बना लिया, मीम्स बना ली। ये जोड़ा किसका है? ये जोड़ा हिना सलमान का है। अब ये नहीं बताएंगे हिना सलमान कौन है, लेकिन ये जोड़ा है। हिना सलमान आप है जनाब। और यही है मेरी वो दोस्त जिन्होंने मेरा जो है वो निकाह का जोड़ा बनाया, और बहुत खूबसूरत जोड़ा था वो, और उसकी कीमत कोई कम कीमत नहीं है। और लेकिन ये है कि वो जब मैंने पहना तो वो 1 करोड़ों का हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हारिस, आप डॉक्टर नबिया के साथ साथ हमने आपको देखा, पहले भी देखा हुआ है, उनके साथ भी आप काम भी करते रहे हैं। पिछले 5 सालों से आप लोग आपस में वाबस्तगी, और आप लोगों का जो आप लोगों का फोरम है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो कैसे रिश्ते के लिए हाँ बोली, किसने प्रपोज किया, क्योंकि ये सारे सवाल जो है ये व्यूअर्स सुनना चाह रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें जो कि इतनी ज़्यादा खुलेआम सबके सामने नहीं आई ये बातें। डॉक्टर नबिया और मैंने एक तंजीम बनाई, यंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसका मैंने इवेंट किया लाहौर में। डॉक्टर साहिबा वहाँ पर आई, डॉक्टर साहिबा से मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है ये हमारा 5 साढ़े 5 साल प्रोफेशनल ताल्लुक़ रहा जी। और ये कुछ महीने पहले, यानी कि कुछ 6-7 महीने पहले जो है इन्होंने एक मैसेज भिजवाया 3rd पर्सन के थ्रू कि आप मुझे पसंद है। फिर मैं इस बात को सोचने पर मजबूर हुआ कि ये 5.5 साल से मेरे साथ थी, और मैं ये आपको बताऊं कि मेरी तंजीम में सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने काम किया है, एक लड़की होकर इतनी एनर्जी लड़कों में भी नहीं है। यानी कि इतनी एनर्जी के साथ इतना वक्त दिया, और फिर इतनी डेडिकेशन, इतना हार्ड वर्क और टाइम, सबसे बड़ी बात हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टाइम, इन्होंने यानी कि हर जगह जो है वो साथ दिया। और सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी ये थी कि जो लोग मुझे पसंद नहीं थे ना, यानी कि जो मेरे दुश्मन थे, जो यानी कि अभी जैसे नेगेटिविटी कर रहे हैं, जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, हसद कर रहे हैं, हाँ। तब पहले भी थे। हाँ। क्योंकि एक इंटेलिजेंट कोई बंदा पॉजिटिव करता है तो लोग तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। इंटेलिजेंट और स्मार्ट बंदे से सबसे ज्यादा जला जाता है, सड़ा जाता है। उससे जो है वो बहुत लोग सड़ते हैं। वजह होती है ना कि वो भाई कुछ है, आम बंदे से कौन सड़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहिबा जो है वो कभी भी उन लोगों के साथ नहीं बैठी जो मेरे दुश्मन थे। ये 5.5 सालों में इनको बहुत ऑफर्स हुई, इनके मुफाद में भी थी वो ऑफर्स, इनका यानी कि वसी तर मुफाद था उसमें, अगर ये उनके साथ बैठ जाती तो, लेकिन ये नहीं बैठी, और मैं भी नहीं बैठा आज तक 5.5 साल में। आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। हाँ जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन मैं समझता हूँ कि एक दोस्त वही होता है, अच्छा मुखलिस वफादार दोस्त वो है जो आपके दुश्मन के साथ कभी ना बैठे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताया कि साथ साथ मैं निकाह के ऊपर भी कुछ कमेंट पूछती जाऊंगी आपसे। आप जो निकाह खां के साथ जो वीडियो बना रहे थे उस पर भी लोगों ने इतना शोर उठाया है कि भाई दुआ हो रही है, हारिस साहब जी वीडियो बना रहे हैं, ये नहीं पता कि दुआ में हाथ खड़े करते हैं, वो मोबाइल खड़ा करके बैठे हैं। देखें, मेरी दादो और दादा वफात पा गए हैं। हाँ। मेरे नाना भी जो है वो वफात पा गए हैं, मेरी नानो जिंदा हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ये एक ट्रेडिशनल मुल्क है, ठीक है।
تو ہم جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی والے لوگ ہیں اور ہم اپنے بڑوں کی بہت عزت کرتے ہیں, دادا نانی اور جو ہے وہ دادی کی. تو میں نے موبائل جب اٹھایا نا تو مجھے بڑی دیر سے کالز آ رہی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ میں تنظیم رن کر رہا ہوں, اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ آئے تھے وہ سب سیلیبریٹی تھے, وہ بھی کال کر کے لوکیشن کبھی کچھ وہ ڈائریکٹ ہم سے رابطے میں تھے نا, کسی پی اے کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے. اصل میں ہم دونوں ہی رابطے میں تھے ان کے ساتھ. میری نانوں نے کہا, بڑی دیر سے کال کر رہی تھی کہ مجھے دکھا دو. ان کا آپریشن ہوا گرکی ہاسپٹل سے, یہ ان کی ساری جو ہے یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کیا کہ وہ چل سکیں, وہ چل نہیں سکتی تھی اور آ نہیں سکتی تھی, ان کی خواہش تھی. اور میں کیونکہ سب سے لاڈلا تھا اور مجھ سے سارا ہی خاندان پیار کرتا ہے, تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں آؤں, اور وہ نہیں آ سکی تو انہوں نے کہا دکھا دو. تو ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی بات سر آنکھوں پہ, ٹھیک ہے, میری والدہ کی والدہ ہیں تو ہمیشہ بڑی ہے, بزرگ ہیں, تو ان کو دعا ہو رہی تھی, انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل دکھائیں اور باقی دکھائیں, تو میں نے دکھا دیا. لیکن دیکھیں یہ لوگ, ایک ہوتا ہے, میں بھی صحافی ہوں, آئی ایم اے جرنلسٹ, میں جرنلزم کو سمجھتا ہوں. ایک ہوتی ہے تنقید برائے اصلاح, ایک ہوتی ہے تنقید برائے حسد, تنقید برائے جو ہے وہ جیلسی, تنقید برائے بغض. یہ کر رہے ہیں لوگ, ان کو چاہیے کہ پوچھیں تو صحیح کہ بھائی کیوں اس وقت. اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جواب دے سکیں آج اس پروگرام کے ذریعے. اچھا ویسے نا میں تو ضروری نہیں سمجھتی ایسے فضول لوگوں کو جواب دینا, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے الفاظ کی توہین ہے کہ اگر میں ان کو بتاؤں کہ ہم جو مرضی کریں, ہمارا نکاح تھا, ہم ویڈیوز بنائیں, ہم نہ بنائیں, رول ماڈل ہیں سب کے لیے, لوگ آپ کو بہت فیسنیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ غلط بات ہے. دیکھیں کسی کے گھر میں شادی ہے, کوئی کتنے کلوں کے کپڑے پہنے, کوئی نہ پہنے, کوئی کروڑوں کی جولری پہنے, یہ ایسے حاسدین ہیں, ایسے منافقین ہیں کہ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. اور حسد کرنے والے کا کوئی معیار نہیں ہوتا, وہ اپنے معیار سے ہمیشہ گر کے بات کرتا ہے. تو یہ جو حاسدین ہمارا نکاح کے حوالے سے جو ہے وہ کنٹروورسی پھیلا رہے ہیں, یا ان کو موقع مل گیا ہے کہ جی ہم ویوز کی گیم ہے, ڈالرز کی گیم ہے, ایک ڈالر کمانے کے پیچھے جو ہے وہ کسی کی خوشیوں کے بارے میں غلط باتیں کرنا, پھر جو ہے وہ کنٹروورسی کرنا, یہ چیزیں کرنا, یہ ہمارے پاکستان کا شیوا بنتا جا رہا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں زیادہ تر لوگ جو ہے اس طرح کے ہیں کہ جن کے پاس فارغ ٹائم ہے, فضول وقت ہے, ہر وقت جو ہے وہ کام تو کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں, تو ادھر کنٹروورسی کر لی, ادھر جو ہے اسے دیکھ لیا اس نے کیا کیا ہے. پہلی بات یہ کہ میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں, ایک ماہر نفسیات ہوں, میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں اللہ رسول کی بات کرتی ہوں, میرا ایک کنیکشن ہے, میرا ایک کام ہے, میں لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہی ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خوش نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں میک اپ نہیں کر سکتی, یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں 1.5 کروڑ کی جولری نہیں پہن سکتی, یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی شو بازی کی ہے. اتنی سادگی سے نکاح تو آپ کے پاکستان کی کسی بھی سیلیبریٹی نے نہیں کیا. کوئی بھی ایسی جو ہے وہ آپ کے پاکستان کی شخصیت نہیں ہے کہ اتنی سادگی سے کسی نے جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو ہے وہ نکاح ہو گیا ہو. تو یہ تو میں کریڈٹ دیتی ہوں, اور حارث کو بھی اور خود کو بھی اور ہماری پوری فیملیز کو بھی, کہ دیکھیں 4 بندے ہم نے اپنی فیملی سے بلائے صرف, کیونکہ علامہ صاحب, مولانا صاحب جو ہے, مولانا طارق جمیل صاحب, ان کو ہم پریشان تو نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا مجمع ہم اکٹھا کر لیتے, لیکن آلریڈی باہر مجمع اکٹھا ہو گیا, آپ تو آئی تھی, بالکل آپ نے تو دیکھا ہے, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ, میڈیا, یہ وہ سب, اور جتنے بھی ہمارے انفلوئنسرز آئے تھے, جتنے میڈیا پرسنالٹی آئی تھی, ان سے ہمارا گھر والا تعلق ہے. جیسے آپ ہیں, آپ کے ساتھ دوستی ہے, پیار ہے, آپ بہن ہے, محبت ہے. اسی طرح ڈاکٹر عرفان کیسر اور ڈاکٹر نازش کے ساتھ بھی اسی طرح جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں صاحبزادہ سلطان جو ہیں وہ آئے, ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ گھر والا تعلق ہے. حارث کے بھی کانٹیکٹس ہیں, میرے بھی کانٹیکٹس ہیں. پھر منسٹر صاحب آئے, خواجہ جو ہے وہ سلمان رفیق صاحب, ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائے اتنے کم ٹائم میں جو ہے وہ ان کو ہم نے نوٹس سے بلایا. ہمارے اور ٹک ٹاکرز. ایک اور بڑا زبردست سوال جو ہے وہ آیا تھا, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی, بلکہ بہت سے سوال اور بھی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ مزیدار قسم کے سوال پوچھیں, وائی ناٹ, کیونکہ ڈاکٹر نبیہ آپ کو دیکھ کے بھی بہت سی خواتین جن کی شادی ہونے والی, وہ ویسے کپڑے بنانا چاہتی ہیں, وہ جولری بنانا چاہتی ہیں, وہ اس طریقے سے سادگی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں نیگیٹیوٹی ہے وہاں پازیٹیوٹی بھی ہے. تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, اور ویورز بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان کی شادی ہے, یہ نہ صرف وائرل ہوئی ہے بلکہ جو مومنٹس ہیں انہوں نے کیا انجوائے بھی کیے ہیں, کہ آپس میں نہیں کیے کہ صرف وائرل کی دوڑ میں وہ بیچارے آپس میں لگے ہوئے اور ایک دوسرے کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ بھئی تمہارے فون پہ یہ میسج تو نہیں آیا یا تمہیں یہ ویڈیو تو نہیں فارورڈ ہوئی. تو ایسی بھی چیزیں ڈاکٹر نبیہ کتنی میٹر کرتی ہیں. ایک ریلیشن شپ جو آپ تو زیادہ جانتی ہیں, آپ بات بھی کرتی ہیں ریلیشن شپ گولز کے اوپر, تو آپس میں جو ایک بانڈ بنتا ہے, ایک کہتے ہیں ریجوائس کرتے ہیں آپ اپنا نکاح, میرا تو نہیں خیال آپ لوگ
लोग कर पाए होंगे अभी तक। नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक दूसरे को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, और हारिस और मैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम मिलकर जो है वो सोशल मीडिया पर इनकी फजूलियात जो है वो देखते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं, इंजॉय करते हैं। ये मुझे दिखा रहे होते हैं, मैं इनको दिखा रही होती हूँ। मतलब अभी तो आप ये देखें कि माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना तो किसी का निकाह वायरल हुआ ही नहीं होगा जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया है। मैं तो ये कहती हूँ कि करोड़ों का शहर लाहौर है, लेकिन करोड़ों से ज़्यादा आबादी पूरे पाकिस्तान में है। तो ये करोड़ों की जो आबादी है, ये सारी के सारे मेरे फ़ैन, फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो लोग बैठे हैं, उनकी मोहब्बत, उनका की प्यार, बातें करती हैं। करोड़ों की बात करती हूं मैं। मियां को ऑफिस में आपके वीडियोस भेज रही होती है। देखिए, मैं करोड़ से नीचे बात नहीं करती, मेरा लेवल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल, मुझे ख्वाब में भी करोड़ों आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आप कहते हैं अच्छा बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। यस, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। आप करोड़ सोचेंगे तो फिर आपको लाखों मिलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप जो है वो लाखों सोचेंगे तो फिर हजारों ही मिलेंगे। बड़ी सादगी से निकाह हुआ, मैं खुद विटनेस कर रही हूँ। हालांकि लोग बहुत पैसा लगाते हैं और फिर वो गेन करते हैं, लेकिन आपके यहाँ हर तरह का इन्फ्लुएंसर्स देखा, हर तरह का मीडिया सेलिब्रिटी बाहर खड़ा हुआ था, जगह नहीं थी अंदर जाने की। कौन कौन से सेलिब्रिटीज आपकी निकाह पे आए? फरा इकरार थी, फिर डॉक्टर फान कैसर, डॉक्टर नाजिश, इसके अलावा जो है वो मिनिस्टर भी थे। हाँ, मिनिस्टर साहब थे। मिनिस्टर जो है वो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब थे। इसके अलावा जो है वो आप उन्हें टिकटॉकर भी कह सकते हैं, और भी लोग कह सकते हैं। एडवोकेट फ़हीम थे, और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग हैं जो फेमिलियर हैं, फेमस हैं। साहबजादा वकार सुल्तान थे, और इसके अलावा फूड व्लॉगर जो है व्लॉगर्स थे। हाँ। एक लड़का है, बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, वो था। उसके अलावा हमारे यंग मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे। हाँ। असल में हमारे पास टोटल पूरे पाकिस्तान में 3000 चैनल है, 3000 नेटवर्क है, जिसके प्रेसिडेंट और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम यंगस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा उनको प्रोटेक्शन देते हैं हर तरह से। 3 तरह से हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यंग मीडिया एसोसिएशन के थ्रू पाकिस्तान की पहली ऐसी बड़ी तंजीम बनाई कि जिसमें हमने जो है वो यंग जर्नलिस्ट को प्रमोशन दी। यही आग है, बेसिकली यही तकलीफ है हमारी। जो एक जंग है ना, ये जो हमारे खिलाफ बैठकर जो है वो वीडियोस लगाते हैं, ये वो दूसरी कम्युनिटी है जो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन से गद्दार, जिन्हें आप कहते हैं ना, मैं इनके लिए गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल करती हूँ। ये वो गद्दार है, एक गद्दार वतन होता है ना जिसकी सजा मौत है। ये वो गद्दार हैं कि जो मोहब्बत प्यार से अंदर घुस के जो है मुनाफिकीन की तरह मुनाफिकत करते हैं, और फिर जाकर अपनी एक और अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं।